Oh, kabalo ba ka nga bawal ning mag-drive og e-bike sa public road? Kailan mo edad? 16. Wala ka SP wala? Okay, gusto ba ka maka-SP? Gusto ka maka-license? Ha? Okay, tabangan ka sa MS Pirando Driving. Driving school, kabalo ba ka nga pag mukuha ka SP, mukuha ka lisensya mo, undergo ka driving? O, naka-video ta ha? Gusto ba ka maka-lisensya? Pag 17 mo, kay 16 pa man ka, SP pa. So since gusto ka, tabangan ka na mo, makalisensya. So adto sa MS Pirando Driving Institute. Tabangan na ito ni makalisensya ni. Tagana itong libre nga SP o training sa motor. Kabalo ka mo motor? Kabalo ko mo motor. Okay, very good. At least enhancement na lang, no? Sige. Search the MS Pirando Driving. Okay, kasi pangalan mo? Aljibon, si Ha? Kalong, sir. Si? Aljibon. Aljibon, taga-asa ka? Taga Boulevard. Boulevard. So Aljibon, kining imong pag-drive aning ang tawag ani e-trike. Bawal ni kung makita kang CTT mo ani impound ni. Pero tagahante kag chance ang kabalhin kag panginabuhi. Kuha kag driver's license. Tabangan ka na mo, ha? Adto ko opisina, message ko sa Facebook. Nakay birth certificate. Nasa. Okay. Nakay ID. Kaya di sa eskwelahan. Oh, kana. Very good. Okay na na. No, adto sa Lunes Sige, sir. sa MS Pirando Driving.